20 pesos! The study of life is big life inning. Dito. Ang hilito, wow! Batan nonog naong pero tiguang og pangalan. Okay. Unsa sa English ang mamangihi ko. Yo, what's up mga ka-tripping no? So naana pod ko diri sa Garing National High School. So ari na pod ko diri magsamok-samok sa mga estudyante diri. So same drill gyapon mga ka-tripping no. So kung matubag nila ako mga simple nga pangutana, so naaslay 20 pesos. So sa lilipan ako sugda ng akong pang-trip aning mga estudyante diri no. So pasalamatan una nako ako mga sponsor. Daghang salamat RO Shoes Liloa no. So sa kato mga nangita og mga top grade shoes or mga OEM. So RO Shoes nara sa located at Yati, Liloan, Cebu. So pabor kayo mga guys kay nag-Fiesta sale sila karon. So 15% off sila mga sapatos karon from August 15 to August 17. So unsa pa gidugayan nyo, atak na. Ug daghang pong salamat no sa Brew and View. So sa katong mga ganahan mo chill, perfect kay ni siya nga place guys para ninyo pwede nyo dadon yung pamilya, inyong mga barkada, inyong mga uyab. This is a perfect place for you guys kung ganahan mo chill sa bukid. So located rin sila sa guys no sa Santa Cruz, Liloan, Cebu. So this is 5 kilometers from the highway. Kung sa pa yung gidugayan, adto na ta. Na pwede mo ma-interview dong? Makatubag mo na may 20. Sige, pwede. Ali. Game si sir. Ali. Kung makatubag ka sa kupangutan sir, na kay 20 pesos. Okay. Ari sir. Lando tagamay sir. Dili sayon ra kayo. Sayon na kasanan. Sir, pangaon na sir, pangan. Kuan, GR. GR. Unsa na grade si GR? Grade 12. Grade 12. Wow. So si GR na yun si GR wala. Wala. Ay, wala single si GR. Biodo. Biodo. Okay, GR. Unsa yung favorite subject nimo? Kuan. Recess. Recess! Wow! Since recess may imong favorite subject no, so akong pangutana nimo is kinsa ang nagsulti ana nga ilado nga word nga I shall return? 5 3 2 Tigril. Wrong! Another chance! Adan. I shall return. Ayun, no No answer. Sige, another chance na tagadi kag chance. Basta yun sayon nga question. Unsa ang capital city sa India? 5 4 Ano, answer? Wrong! Consolation prize na mo, consolation prize. Simple na kay pangutan nabi kisa may mo tubag. Usa lang. Usa lang. Sige. Sige ko mo ikaw. Ari. Kisa name nimo dai, Barsing. Barsing. Usa na grade si Barsing. Kakuya bagana ning bayhana. Usa na grade si Barsing. Kanang grade 11. Grade 11. Okay. Usa favorite subject ni Barsing? Kanang English. English. Wow, English. Si Barsing na yun, wala. Wala. Ay, wala. Like a chat. Wala. Wala sa mo. Sige. Barsing, kana simple na kani nga pangutana. What is verb? Patay. Ako. Ay, still. Sige. Sige, gisingan. Chia. Gisingan? Chia. Okay. Unsa ka grade si Chia? Grade 11. Grade 11 gyapon. So, sige Chia, simple na kay nga pangutana Chia. What is verb? Action word. Action word is correct! Di kagaling. Kisingan. Ayan. Ayan. Unsa ka grade si Ayan? Grade 12. Grade 12. Unsa yung favorite subject ni Ayan? Kan. Science. Science. Wow, science. Ayan, kanang nay uyab wa. Daghan. Dagan uyab. Okay, atong i-mention ko sabi. Ay lang, Loki mga Ay, Loki si Ayan. Okay, Ayan guys, since science man imong favorite subject, so ang question naman is math. Math. Okay, Ayan. Isa. What is the formula of rectangle? rectangle. Rectangle, no? The formula of rectangle is but nga ni mo jag asinda ano na ni mo lutoon ka. Wrong. Okay, tagag chance si Ayan, tagag chance. What is the study of life? Kan, the study of life. 5 4 The study of life is 2
Big life inning. Wrong! Oy, wala na. Duha ra ka chance, duha ra ka strike, wala na. Consolation prize lagi mo, consolation prize. So, nakay consolation prize nga G's. Oh, shout out. Ikaw. Okay. Pangan. Kyle. Kyle, unsa nga grade si Kyle? Grade 12. Grade 12. Unsa yung favorite subject ni Kyle? Kuan. Snack. Snack o quizzes. Okay, Kyle. Since snack mangi mo favorite subject, no? So ako pangutana nimo is unsay capital city sa India? Five. Belgium. Belgium is wrong. Another chance. Kuan. 5 Sa 4 to India? India. Egypt. Wrong! Oh, consolation prize. Oh, jeez, consolation prize. Ako na idol, ali. Oh. Ako na idol, oh. Oh, ako na idol, oh. Pangan. James Arthur. James Sauce. Beatbox sa kaniyot. Alright. Unsa na nga grade? 12. Grade 12. Oh, nakapasa na rin ka, no? Nakaabot na rin ka gold term, no? Sige. Unsa yung favorite subject nimo? Math. Wow, math. Ay, isa. Ang pangutana karon na iyawa. Ang duha-duhaan pa. Wadi ay. Okay. Math man nimo favorite subject. So, ako pangutana nimo kay wa man matubag ni Aya, no? So, kini. What is the formula of rectangle? Square. Another chance. Kuan. 5 4 3 O kabaw. Wrong. Consolation prize. Nakay G's. Okay. Game this, sir. Ale. Sir, kisay una, sir. Pangan. Carlo Hogan. Carlo. Taga-asa si Carlo? Taga Danlag. Taga Danlag. Wow. Unsa na nga grade si Carlo ron? Actually nagtrabaho na ko. Wala na ko na kuan. Nagtrabaho. Ay, wala to ako. Gisyante ni siya diri. Okay. Sis, trabaho na makano. So, nakay cellphone, wala? Naam sir. Na cellphone. Sige kag Facebook, hilig kag Facebook. Hilig kag Facebook. Since hilig kag Facebook, sa una sa tanan, naiyab wala. Wala iyab si Kuan, ha. Okay. Kinsa ang founder sa Facebook? Nagalimot. The other chance. Unsa ang capital city sa Japan? Kuan. 5 4 3 2 Another chance. Last again. Oh. Sir, another chance again niya. 1 plus 1. 2. 2 is correct. Oh, nakatindi, sir. Nakatindi. Sir. Nakatindi. Come on, sir. Okay mo, sir? Ali, sir. Kabainti mo, sir. Ali. Kini. Pangan, sir. Ang dito. Ang hilito, wow! Batan unog naong pero tiguang og pangalan. Okay. Pila na edad ni ang hilito? 16. Batangama ka, no? Batangama? Ang hilito, Batangama. Okay. Unsa na nga grade si ang hilito? 11. Grade 11. Unsa yung favorite subject nimo, sir? Kuan. English. Pamuhi, ang English. Wow, English yung favorite subject, ha? Sige, simple ka na siya ang hilito, ha? Simple kayo. Spell the word easy. E-A-S-Y. Correct! Okay, nakay 20. Sir, ang hilito. Oh, thank you. Ikaw, sir. Dili si sir. Ali, sir. Kisay pangani mo, sir? Beans. Unsa, batong or bagyo beans? Bagyo beans, okay. Unsa ka duha si beans? Grade 9. Grade 11. Naglibong sa grade. Okay. Unsa yung favorite subject ni Vince? Kuan. Math. Wow, math. Okay. Simple ka for 20 pesos. For 20 pesos math. Pila ka minutes ang 3 hours? 3 hours. Pila ka minutes ang 3 hours? 5 4 3 30 minutes. Wrong! Another chance! Ang gaya yung mga tanong. Pila ka minutes ang 3 hours? 6. Yan. Ako eh. 5 4 3 2 60 minutes. No, wrong! Another chance! Pila ka minutes ang 3 hours? 3 hours.
Minutes. Tuloy. 1 hour. 1 hour is wrong! Wala. Consolation prize sir. Okay. Dali, game si sir, game. Game si sir ha. Sige. Sir, pangan. 30. 30! Wow, dili 40? Dili. 30? Okay. Pila na ni 30? 14 years old. 14 years old. Kisay mga advice na dong? Ginang Mangkaw. Wow, ginamang ka. Okay. Dong, unsay favorite subject nimo? English. English. Wow, English. So, simple ka na pangutana nimo sir ha. Unsa sa English ang dili nako? 5 4 3 Dili na ko. 2 Wow ka ba? And wrong! Another chance, sir! Another chance. Since kay wa makakatubag no, so simple kini sir. Unsa sa English ang mamangihi ko? 5 Unsa sa English ang mamangihi ko? 5 4 We I go out We are go out! Dili pa da, sir, ikaw, dali. Gisay pangan. Jenica Jade S. Miyaki. Wow, complete name kasi mama, complete name. Oh, kadagang fans si mama. Kadagang fans. Kasi nahog. Nakapasiso. Okay. Wait. Katasok energy ni mama. Okay. Pila edad ni ma'am? Dusi. 12. Oh! Wait sa. Nayo wala. Wala. Ay! Nay crush wala. Wala gyapon ang grabe. Wala gyapon. Unsay favorite subject ni ma'am? Wala. Wa kay favorite subject? Recess. Okay, recess. Okay, ma'am. Since recess man imong favorite subject no. So simple kini ma'am. Ano man? What is the square root of 36? Nawa na ko ana. Another chance, ma'am. Another chance. 6 times 6. 6 times 6, awa sa guana. Hala. Uy, naunsa naman mo. Another chance, ma'am. Ay, sarang matoy, wag ka. Sige, dilimat. Sige, say mo. English mo, English. Oh. Okay, English. Unsa sa English ang mamangihi ko? Mom, can I go out and I pee? Yeah! Consider. Nakay 20 pesos! Nakay 20. Yay! Galing nga ni Mamoy. Pero kay ba 6 times 6? Kini, brag kini. Representative ni, tanaw ko, representative ni. Ligo. Ikaw. Alay dong.